Abracadabra. What would you be? Would it be in happy ending or happy creatures that you live in such a happy emotions, or would you be something in sorrow, or it just leave you there guessing what that and would be? So, what is that gonna be? Continue watching karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Hai Sobat Belajar, this is Rizka and welcome to English Classroom. Well, Sobat Belajar, for today's episode we're gonna learn something, okay, related to abracadabra. Okay, can you guess what is it? Or let me give you another thing or another clue that you will guess our today's discussion will be about. Another clue is that J.K. Rowling, Harry Potter, I give you two then. Okay, so from those three, abracadabra, J.K. Rowling, and Harry Potter, what can you guess? What do you have in mind? Is that something in your mind? Okay, so another clue is that our today's episode, we will learn about this one, okay, something hidden within this transcription, okay, so we're gonna figure it out. This one, okay, so from this word actually, or this transcription, okay, just guess, I'm gonna read it for you. Generic, this one, structure, okay, of narrative text, generic structure of narrative text. Okay, so we're gonna make it one by one. This one here we have, I'm gonna make it in red ink, I guess, so that would be clear for you. This one, generic, okay, generic. This one you have this, and this one you have structure. This one, structure, okay. This is of, and this, I guess you know, narrative. This one, narrative, and last, this one is this text. Okay, so we have the spelling here, generic structure of a narrative text. Okay, that's why tadi Kariska bilang ada abracadabra, okay, terus ada J.K. Rowling, terus ada Harry Potter, ya. Jadi kita akan mempelajari narrative text itu dia generic structure-nya seperti apa sih, pola-polanya seperti apa, okay, yang akan membuat kita tahu bedanya si narrative text dengan yang lain, okay? Karena kita tahu dalam bahasa Inggris kita mempelajari banyak teks, dan bahasa Inggris itu seperti bahasa lainnya memang dia sangat unik karena dia punya berbagai macam teks untuk kegunaannya masing-masing. Okay, so from this one we're gonna learn further about the narrative text. Okay, so here we go. This one we have this, so yeah. Jadi sebelum kita tahu sebenarnya dia itu seperti apa polanya, kita coba lihat dulu dari contohnya ya Sobat Belajar. So here I have this quite short narrative text, dan kita akan coba breakdown ini sesuai dengan apa yang diinformasikan di dalam paragrafnya ya. This one, so from the first paragraph we have it here. Once upon a time there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. So they promised each other that they would always be together in any case of danger. Nah, ini isinya kalau kita perhatikan, dia di sini ada informasinya beragam, Sobat Belajar. Nih, Kariska kasih tahu di sini dari openingnya, dia udah kasih informasi tentang waktu ya, karena sudah jelas once upon a time
Ya, udah kelihatan ini sebenarnya dari kata time-nya kita tahu kalau dia merujuk ke question word untuk yang when, ya. Nah, di sini Kariska kasih ini lagi deh, when. Oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi, there were two close friends who were walking through the forest together. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dia itu introducing characters-nya. Siapa sih yang involved di situ? Siapa sih yang nanti akan ada di ceritanya? Oke. Nah, di sini berarti dia itu who. Ini character. Oke. Nah, di sini dia bilang who were walking through the forest together. Nah, dari sini walking through the forest, this provides information about the place. Where? Place. Ya, oke. Itu dari kalimat pertama kita udah dapet 3 informasi. Oke, 3 pieces of information. Ada when, who, where. Oke. Next sentence we have they knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. Oke, nah ini set mood. Oke, setting emotionalnya ya. Jadi ini udah mulai kasih warn ke readersnya kalau nanti sepertinya akan ada hal-hal yang buat emosinya naik turun, karena di sini dia bilang they knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. Jadi udah dikasih tahu jaga-jaga ya. Ini pasti ada yang berkaitan dengan dangerous thing yang ada di forest. Oke? Ini dia set mood. Oke. Kita bisa kasih emotional point here. Terus di sini dia bilang so they promised each other that they will always be together in any case of danger. Oke, nah di sini juga dia kasih penjelasannya. This is more about the thing, about the settings, ya. Settingnya akan seperti ini, setting emosionalnya dia seperti ini. Oke, nah abis gitu kalau misalnya ini akhirnya kita rangkum, sobat belajar, coba lihat. Dia nanti akan jadi apa garis besarnya. Oke, again, kita punya informasi tentang when, who, and where. Oke, ada 3 question words yang bisa terjawab di sini seandainya ditanya. Oke, dan di sini ada emotional point-nya. Di sini ada setting-nya, ada latarnya. Latarnya berkaitan dengan emosinya. Oke, nah berarti kalau paragraf pertama ini kita rangkum, ya, ini adalah introduction-nya. Okay, so I'm gonna make it here. Introduction. Oke, pertama kita dapat introduction. Nah, sekarang kita coba lihat si paragraf kedua dan paragraf ketiganya apakah dia sama dengan paragraf pertamanya. Kita lihat ya. Oke, so first paragraph done. Second paragraph, first line, first sentence. Suddenly, they saw a large bear getting closer toward them. Oke, nah ini kita bisa lihat sekarang dia situasinya sudah berbeda ya. Kalau tadi ini lebih tentang forestnya, sedangkan di sini sekarang dia sudah ada introducing something ya. Siapa yang akan ada dan diceritakan di situ juga. Oke, sobat belajar, di sini tadi dia bilang large bear. Oke, nah kita lihat hubungan dia si kalimat pertama yang ada di paragraf kedua dengan kalimat yang lainnya yang ada di paragraf yang sama juga itu seperti apa. Oke? Alright. One of them climbed a nearby tree at once, but unfortunately the other one didn't know how to climb up the tree. So, being led by his common sense, he lay down on the ground breathless and pretended to be a dead man. Oke, nah di sini kita bisa lihat emosi kita langsung seperti itu ya. Oke, nah dari sini sobat belajar coba dilihat. Dia bilang dari yang dia saw a large bear here, dia bilang one of them climbed a nearby tree at once. Oke, nah berarti di sini kita bisa lihat kalau large bear-nya ini justru jadi threatening ya. Dan di sini hasilnya adalah, efeknya adalah dari 2 teman tadi,
Oke, yang dijelaskan di paragraf pertama, mereka itu jadi separated. Yang satu climb up the tree, yang satunya lagi pretended to be a dead man. Nah, di sini kita bisa lihat paragraf kedua ini, dia menjelaskan tentang problem dari cerita ini, ya. Problemnya adalah dia bertemu dengan si large bear-nya, ya. Dan di sini akhirnya dijelaskan hasil dari adanya masalah ini, si karakternya jadi ada di dua tempat yang berbeda. Ya, dan itu juga menjelaskan tentang bagaimana mereka menyelesaikan masalah karena si large bear-nya tadi yang coming. Oke? Well done. Nah, berarti di sini kita bisa kasih ini here problem. Oke. This one and resolution. Ya, problemnya adalah yang tadi di sini. Suddenly they saw a large bear getting closer toward them. Dan resolutionnya atau problem solvingnya adalah yang satu kemana, yang satu kemana. Ya, jadi ada dua cara menyelesaikan masalah. Ya, jadi ini juga bisa jadi ide untuk sobat belajar nanti. Kita akan bahas ya. Dari naratif teks ini ternyata walaupun karakternya ada di situasi yang sama, mereka bisa jadi punya cara untuk bisa melawan si problemnya itu dengan beda, ya. Oke, problem plus resolution. We got it. Next one. Di sini last paragraph. The bear came near the one who was lying on the ground. Oke, nah ternyata masih involve si bear-nya. Kita lihat apa sih yang jadi pembedanya antara paragraf 2 dan paragraf ketiga, walaupun mereka sama-sama diawali dengan karakter si bear-nya ini tadi. Oke. We go on. It smelled in his ears and slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creatures. After that, the friend on the tree came down and asked his friend that was on the ground. Friend, what did the bear whisper into your ears? The other friend replied, just now the bear advised me not to believe a false friend. Okay, sahabat belajar, if you look this paragraph and you catch the idea of the third paragraph, dia ini membicarakan tentang moral value-nya. Oke, jadi tindak lanjut, oke, dari paragraf kedua ini, ya. Di sini Kariska kasih moral value-nya. Ya. Karena kalau diceritakan tadi kan dari yang paragraf kedua ini dia bilang ada large bear getting closer, terus yang satu climb up the tree, yang satu pretended to be a dead man. Terus di sini akhirnya ditanya lah karena yang tadi ada beda situasi ya. Yang satu tanya kenapa tadi si bear-nya itu whispering in your ears, okay? Terus dia bilang ternyata just now the bear advised me not to believe a false friend, ya. Kalau kita referring back lagi ke paragraf yang pertama, kenapa di sini akhirnya dibilang moral value? Karena tadi di paragraf pertama itu dia dijelaskan kalau they promised each other that they will always be together in any case of danger. Sedangkan it turned out to be yang satu climb up the tree, yang satunya lagi dia jadi ini, a dead man, pretended to be that one. Makanya di sini dia bilang seakan-akan si ini bear-nya itu whispering something. Padahal itu sebenarnya adalah moral value yang dibuat oleh salah satu karakter yang dijelaskan di sini. Oke, yang dia bilang not to believe a false friend. Oke, ya sobat belajar, jadi ini moral value-nya. So, from this text, example of narrative text, kita bisa lihat walaupun dia short tapi dia kompleks ya. Sobat belajar, dia bisa mengandung banyak informasi. Contohnya di paragraf pertama, dia namanya introduction karena dia banyak memberitahukan ya, menjelaskan tentang hal-hal penting yang nanti akan banyak diceritakan di paragraf selanjutnya ya. Contohnya ada when yang berkaitan dengan waktu, ada who karakternya, who was or who were involved, terus where place, terus emotional one-nya, kayak nanti semacam if, conditional if-nya, if this happen,
So this turned out to be this one, ya. Terus di sini ada problem plus resolutionnya, dan di sini ada moral value-nya. Okay, this is from the first text. Kita lihat lagi di yang selanjutnya dengan yang sama. Kalau tadi true friend, manusia, ya sekarang dari judulnya Sobat Belajar bisa lihat kalau ini dia karakternya nanti binatang, ya. So, seperti biasa, okay, dan seperti yang sudah kita lakukan tadi, kita akan lihat closer look, dia menjelaskan tentang apa, tiap-tiap paragrafnya. Setelah itu nanti akan kita rangkum, dia ini informasi besarnya tentang apa. Okay, let's go. This one, kita fokus ke paragraf pertama dulu. Once, the three fish lived in a pond. One evening, some fishermen passed by the pond and saw the fish. Okay. This pond is full of fish. We have never fished here before. We must come back tomorrow morning with our nets and catch these fish. Then the fisherman left. Kita lihat di sini, dia mirip dengan teks yang tadi, ya, yang sudah kita lihat closer. Okay. Ini when, ya, buat belajar. Dan di sini three fish lived in a pond. Nah, ini adalah who, ya, karakternya. Terus di sini one evening, ada time lagi, kita kasih mark when. Okay. Some fishermen passed by the pond and saw the fish. Nah, ini ada karakter yang baru lagi. So, character or who di sini. Terus di sini ada pond. Berarti where. And saw the fish. Oke, terus kita lihat ya. Di sini, this pond is full of fish. We have never fished here before. We must come back tomorrow morning with our nets and catch these fish. Then the fisherman left. Nah, di sini bedanya dengan yang tadi sudah kita bahas dan sudah kita lihat, dia meletakkan conditional if-nya sudah langsung di introduction-nya. Ya, Sobat Belajar, di sini dia udah langsung kompleks. Oke, nah, tapi kalau di sini kita lihat lagi, dia akan tetap namanya introduction. Kenapa Kak Rizka ini masih introduction? Karena Sobat Belajar bisa lihat di sini dia mencantumkan informasi-informasi utamanya, ya, garis besarnya. Jadi ini dia masih tetap tentang introduction, walaupun di sini dia ada menceritakan tentang nanti kalau misalnya ini dengan adanya keadaan seperti ini yang dia bilang ternyata ada banyak ikan, dia harus kembali lagi. Oke, itu adalah introduction sebagai awalan, settingnya itu seperti itu, yaitu di introduction. Oke. Nah, sekarang kita lihat di paragraf yang selanjutnya, kedua, ketiga, keempat. Kita ke paragraf yang ini dulu. Oke, paragraf yang kedua. When the eldest fish heard this, he was troubled. Udah mulai ya, emosi kita sudah mulai dibuat deg-degan karena dia bilang he was troubled. Okay. Next, he called the other fish together and said, "We must leave this pond at once. The fisherman will return tomorrow and kill us all." Okay, nah di sini ketakutan dia karena ini. The fisherman will return tomorrow. Dia dengar ternyata ya, Sobat Belajar, that's cool, that's really cool. And di sini next sentence-nya dia bilang the second fish agreed, but the youngest fish laughed. Should this man return? I'm not going anywhere. My luck will keep me safe. Dia bilang kayak gitu. Oke. Dari sini Sobat Belajar bisa lihat ada yang kontradiktif dan ada yang bikin emosi kita jadi naik turun jadi deg-degan ya. Jadi beating fast our heart. Nah, di sini dia bilang he was troubled. Nah, kalau kita lihat lagi trouble-nya itu poinnya di mana sih sehingga dia bisa dibilang he was troubled? Itu dari yang di sini. Oke, problemnya, real problemnya, we must leave this point at once. The fisherman will return tomorrow and kill us all. Nah, ini problemnya.
Oke, problem pertama. Kita lihat masih ada problem yang lain nggak ya? Oke, di sini dia bilang the second fish agreed. Oke, aman. Tapi kita lihat dulu sampai di last full stop. The second fish agreed, but the youngest fish laughed. Should this man return? I'm not going anywhere. My luck will keep me safe. Ternyata di sini ada dua problem dalam satu paragraf. Problem yang pertama, yang tadi ada trouble di sini karena the fisherman will return tomorrow. Dan next problemnya adalah ada satu nih yang dia nggak agree, si the youngest fish-nya. Karena dia bilang I'm not going anywhere. Padahal yang lain itu udah leave this pond, setuju dengan yang tadi. Dan di sini dia bilang reasonnya adalah my luck will keep me safe. Oke, nah dari sini informasi sini ya, yang sudah kan Rizka jelaskan, dia membicarakan tentang problem. Oke, dan di sini juga dia ada problem solvingnya. Ya, sobat belajar. Problem solvingnya yang satu, second fish-nya itu dia ikut sama yang si the eldest fish. Dan problem selanjutnya adalah di sini dia si youngest fish-nya itu nggak mau ikutan. Jadi ada dua problems, tapi tetap satu problem solving karena yang ini belum solved. Yang tadi ya, si youngest fish-nya. Kita lihat. The eldest fish left the pond that very evening with his entire family. The second fish saw the fisherman coming in the distance early next morning and left the pond at once with all his family. The third fish refused to leave even then. Nah, ini dia mirip dengan yang tadi, tapi ini lebih membicarakan tentang aktivitasnya. Ya, sobat belajar di sini. The eldest fish left the pond that very evening with his entire family. The second fish saw the fisherman coming in the distance early next morning and left the pond at once with all his family. The fish refused to leave even then. Ini tetap problem dan problem solvingnya sama seperti yang ini. Kasih tanda seperti ini. Kita lihat di paragraf terakhirnya. The fisherman arrived and caught all the fish left in the pond. The third fish, luck didn't help him. He too was caught and killed. Nah, ini dia moral value-nya lagi. Ya, sobat belajar. Moral value dari mana? Yang tadi dia bilang di sini, youngest fish-nya believes that his luck will keep him safe. But kenyataannya dia was caught and killed. Nah ini dia seru ya, ceritanya ada moral value-nya, terus dia ada problem solving-nya, ada problemnya, dan walaupun dia short seperti ini, dia ceritanya bisa jadi kompleks. Seperti tadi, dia di dalam sini ada dua problem, tapi problem solving-nya itu cuma satu. Yang satunya lagi masih belum terpecahkan. Nah di sininya akhirnya dia cerita lagi, yang ini fokusnya lebih ke conversation, yang ini lebih ke aktivitasnya, dan ini ada moral value-nya. Nah ini dia gambarannya dari generic structure of narrative text. Nah dari dua ini, sobat belajar bisa ambil kesimpulannya si generic structure of narrative text itu seperti apa. If you haven't yet, don't worry. I'm gonna give it to you. This one. Oh, so examples-nya tadi yang sudah kita bahas, ada fable, fairy tales, legend, and myth. This just for the information of the last two text yang tadi sudah kita bahas. Dan here comes the generic structure of narrative text, sobat belajar. Nah, ini sebenarnya yang tadi kita bahas dari dua teks itu, dari si True Friends and Free Fish. Ya, sobat belajar, yang ini orientation, yang kita sebutkan introduction tadi. Yang dia membahas tentang unsur question word dan juga settings-nya. Ya, di sini nanti sobat belajar bisa memberikan informasi tentang when, yang terlihat itu pasti when, ya. Terus nanti ada who, terus where. Itu tiga komponen yang paling sering diceritakan di orientation as introduction. Nah, tapi sobat belajar juga bisa menambahkan settings-nya seperti tadi dia kompleks, atau dari 5W itu dijelaskan di sini juga boleh. Namanya juga orientation, introduction. Okay? And next one, complication. Ya, complication ini dia
yang ini, problem. Ya. Jadi di sini di kalimat-kalimat yang bikin kita jadi emosinya naik turun. Oke. Complication dia tentang problem. Oke. And resolution ini dia problem solvingnya. Problem solving. And reorientation ini lebih tentang moral value-nya. Ya, buat belajar. So, if you read narrative text or you're gonna make a narrative text, at least you have this generic structure. Ya, jadi ada 4 komponen ini. Yang pertama, of course, you will have orientation, which consists of information regarding the introduction. Ya, when, who, where, how, and anything. Ya, that you think that is really important to be introduced in the very first paragraph. Okay? And next one, you're gonna have complication. Okay, related to problem yang bikin emosi kita naik turun. Okay, and we have resolution, ada problem solvingnya. Okay, jadi dari complication diceritakan problemnya ini itu seperti tadi yang kita lihat di Three Fish, dia punya 2 complication. Okay, and you will have major and minor problems, itu bisa untuk jadi pilihan sobat belajar. Dan resolutionnya, problem solvingnya seperti apa? Kalau di sini dia ada beda. Nah, sobat belajar bisa membuat variasinya. Nanti complication 1, problem 1, terus langsung ada problem solvingnya, that's fine. Okay? Atau nanti dibuat jadi 2 paragraf, that's also fine. Okay? And last one, reorientation, moral value-nya. This is quite optional. Ada tipe naratif teks yang dia tidak gamblang atau jelas menyebutkan seperti apa moral value-nya. Ada yang jelas seperti 2 naratif teks tadi. And I can say this is quite optional. It depends on the need. Okay, sobat belajar. So that's for the generic structure of narrative text. So now you have the idea of the narrative text. What makes it different from one text to another. Sekarang jadi lebih mudah kan untuk bisa melihat si narrative text, apalagi untuk membuatnya. Okay, sobat belajar. So jadi mudah kan sekarang belajarnya? Well done. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.